Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Imran dan hari ini saya akan membuat demonstration dalam membuat praktikal task 1 dalam subjek network security. Jadi kita akan tengok soalan praktikal task 1. Dia tulis follow all the instructions below. Kena ikut arah-arahan apa yang ditunjukkan dalam soalan praktikal task 1 ini. Jadi kita pergi ke part 1, construct IP addresses set up for each networking devices. Jadi yang pertama, kita kena set up the following services on the servers in packet tracer. DHCP, DNS, HTTP web, FTP dan juga mail. Di nombor 1 ni kita kena set up semua benda ni dan dia akan jadi seperti ini. Jadi kita ada 3 server. Server ni dilabelkan sebagai server DHCP DNS, server ni dilabelkan sebagai server mail dan server ni dilabelkan sebagai server web FTP. Bukan itu saja, kita ada 2 PC 1 dan PC 2 yang dilabelkan sebagai DHCP client. Kita ada switch 1, kita ada router, kita menggunakan router PT dan dilabelkan sebagai gateway router. Dan kita ada cloud PT yang dilabelkan sebagai the internet yang telah di-attach kedua-dua ni, iaitu cloud PT dan juga router PT ni. Jadi kita pergi yang kedua. Physically connect all of the devices with appropriate cables. Jadi kita kena connect semua device yang ada di dalam packet tracer ni menggunakan kabel yang betul. Jadi kita pergi ke connections, kita menggunakan copper straight through dan kita akan gunakan kabel ni saja. Tidak akan menggunakan kabel-kabel yang selain daripada copper straight through. Jadi kita pergi ke ini, tekan copper straight through punya kabel, kita pergi ke switch 1, kita attach, pergi ke flash internet 01 dan attach kepada gateway router dan pergi ke attach kepada flash internet 00 dan buat pada device yang lain, itu server DHCP DNS, PC1, PC2, server mail dan juga server web FTP menggunakan kabel yang sama. Jadi dia akan jadi seperti ini. Jadi kita pergi ke langkah yang seterusnya. Configure IP address, langkah ketiga, configure IP addressing on all of the networking devices. Follow the device labels. For DNS server, the default gateway and the DNS server IP under the default gateway is the same IP. Jadi kita kena config punya IP address. Jadi first kali kita kena configure router, gateway router. Jadi kita tekan router, pergi ke config, kita pergi ke interface dan cari flash internet 00 kita telah connect dengan switch 1. Jadi IP configuration. Tapi sebelum kita letak IP address di sini, kita kena on-kan punya port status untuk gateway router punya interface flash internet 00 ni. Jadi kita type IP address, kita ambil IP address daripada apa yang dia telah dinyatakan di sini. Untuk kita type 192.168.1.1. Dan saat ni dia auto akan bagi 255.255.255.0. Jadi itu saja untuk gateway router. Kita pergi yang seterusnya. Itu kita buat kepada server DHCP DNS. Jadi kita pergi server DHCP DNS. Kita pergi ke desktop, IP configuration. Lepas tu kita masukkan IP address apa yang telah dinyatakan di sini. Yang telah dinyatakan di sini. Kita tulis 192.168.1.1.
1.1.254 dan kita pergi ke subnet mask, dia auto bagi subnet mask yang sama seperti gateway router punya subnet mask. Jadi default gateway ni kita ambil daripada dia punya IP punya router ni, gateway router ni. Kita tulis 1.1. DNS server pun sama juga. Kita ambil IP address daripada gateway router. Oops. Jadi itu dia. Jadi kita pergi langkah yang seterusnya. Jadi langkah yang seterusnya adalah after that, for every other network device to mail HTTP dan FTP, the DNS server IP is the IP address of the DHCP dan DNS punya server. Okey. Jadi kita kena config IP address untuk dua lagi server, server mail dan juga server web FTP. Kita pergi ke server mail dulu terlebih dahulu. Pergi ke server mail. Macam server DHCP DNS, kita pergi ke desktop, IP configuration, IP address, kita ambil IP address yang telah dinyatakan di sini. 192.168.1.252 dan subnet mask dia auto bagi subnet mask ni. Dan default gateway kita ambil IP address pada gateway router tersebut. Dan untuk DNS server kita jangan ambil daripada IP address daripada gateway router, tetapi kita ambil IP address daripada server DHCP DNS. Okey. Sudah siap. Kita pergi ke server yang seterusnya, server web FTP. Kita pergi desktop, IP configuration, masukkan IP address yang telah dinyatakan di sini. Subnet mask bagi sendiri. Oops, silap. IP address server web FTP bukan 254 tetapi 253. Silap. Jadi default gateway ambil IP address gateway router. Dan DNS server kita ambil IP daripada IP address pada server DHCP DNS. 254. Okey. Sekejap. 92.168. Di atas already use in network. Sekejap. Ya. Maafkan saya, dia ada problem sikit. Sepatutnya memang betul DNS server dia tu memang kena letak IP address server DHCP DNS ni. Jadi memang betul. Maafkan saya. Jadi ini dia. Kena buat macam ni. Dan kita dah IP config pada ketiga-tiga server dan juga router. Jadi kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Tu part 2. Dia working DHCP, HTTP and DNS server. Jadi kita pergi yang first kali, itu DHCP setup. Jadi disuruh configure DHCP services on DHCP DNS server by creating server pool 19 apa tu dia punya IP address yang dinyatakan dalam soalan tersebut. Okey, jadi ya, kita akan configure DHCP services dalam DHCP
DHCP DNS punya server. Jadi kita pergi ke server ni, server DHCP DNS, tekan, kita pergi ke services, kita cari services DHCP. Jadi ini dia. Seperti yang anda boleh lihat, servis dia memang secara defaultnya dia on. Jadi benda yang kita nak ubah adalah default gateway, DNS server, start IP address dan juga subnet mask. Jadi kita pergi ke default gateway terlebih dahulu. Jadi default gateway kita akan ambil 192.168.1.1 to refer kepada IP gateway router tersebut. Manakala DNS server kita akan ambil IP server ni sendiri, iaitu 192.168.1.254. Dan untuk start IP address, berdasarkan soalan ni, dia akan ambil yang ni, 192.168.1.100. Jadi yang ni dan yang ni dan yang ni dia tidak perlu diubah, tetapi di belakang dia kena ubah kepada 100. Kena salin emas daripada soalan dia ambil yang ni, 255.255.255.0. Tetapi disebabkan saat ni mas ni dalam DHCP service ni dia dah bagi sama seperti soalan tu, jadi tak boleh diubah. Lepas tu ni maximum number of users ni itu depends untuk diubah atau tidak. Kalau saya akan ubahnya kepada 50. Relative server dengan WSC server address tidak perlu diubah. Dan lepas tu kita akan tekan save. Jadi dia akan ubah apa yang ditunjukkan di bawah. Jadi saya besar sekejap. Ni dia. Ni server pun name-nya kita tidak ubah, tapi kita ubah default gateway dia. Kita ambil IP address router, ini server, IP address server ni, server DHCP DNS. Start IP address kita ambil daripada IP address daripada soalan yang dia nyata. Dan subnet mask kita tak ubah, sebab ia nyatakan dalam soalan memang subnet mask kita ambil yang ni, yang telah secara default dia memang setting sendiri. Dan saya lepas tu maximum number of user ni saya ni depends sebenarnya, tapi sebenarnya tak perlu buat sebenarnya, tapi bagi saya letak 50. Okey. Okey. Selepas kita dah buat ni, kita tengok soalan. Apa langkah yang seterusnya kita kena buat? Pergi ke langkah yang seterusnya, iaitu ke-6. To test your DHCP configurations, go to PC1. Click on DHCP IP configurations. You will get an automatic IP address if your configurations are successful. Jadi kita kena tengok DHCP punya configurations. Kita kena tengok di PC1. Kita pergi ke PC1. Kita pergi ke desktop. Kita pergi ke IP configuration. Dan kita tekan DHCP di sini. Tekan dan request IP address dan dia akan bagi seperti berikut. Sekejap. Saya buat balik. Okey, jadi seperti ini. DHCP request dia akan bagi seperti ini. 192.168.1.101. Subnet mask 255.255.0. Default gateway IP punya gateway router, dan DNS server IP server DHCP DNS itu sendiri. Jadi soalan yang seterusnya, langkah yang seterusnya adalah
repeat state search for PC2. Jadi kita kena pergi ke PC2 pula. Buat perkara yang sama dengan PC1. Pergi ni desktop, IP configuration, pergi ke DHCP, tekan di sini dan dia akan request IP address dan dia akan bagi seperti ini. Dan semestinya IPv4 punya address untuk PC1 sekejap, maksud saya jadi ini dia punya kedua-dua dia punya DHCP configurations untuk PC1 dan PC2. Jadi angka yang seterusnya yang ke-8, ping from PC1 to PC2. Jadi kita kena jadi kita kena ping from PC1 to PC2. Jadi kita kena ping PC1. Sekejap, kita tutup ni. Kita pergi ke command prompt dan kita akan ping IP address apa tu? IP address PC2 192.168.1.102 dan kita enter. Jadi bila dia tunjuk reply, maksudnya dia punya ping tu successful. Bukan tu saja, kita juga boleh ping router. Jadi kita letak IP address router tersebut. Dia pun macam juga. Jadi ping ke router pun berjaya juga. Boleh juga ping server. Contohnya saya nak ping server DHCP DNS ni. Jadi saya cuba ping menggunakan IP server DHCP DNS tersebut. 254. Okey. Dia pun reply. Jadi maksudnya dia ping ni successful. Jadi kalau buat PC2 pun sama juga. Jadi kita try tengok kat PC2. Cuba try apa tu, ping ke PC1 dengan IP punya IP PC1 tersebut. Jadi kita ping. Okey. Dia pun berjaya juga. Jadi maksudnya kalau saya buat saya ping untuk router dan juga server, maksudnya pun dia pun sukses juga. Jadi saya yakin. Jadi ya, kita pergi ke yang seterusnya. Kita pergi ke HTTP setup. Jadi kita pergi ke langkah yang seterusnya. Next, go to web FTP server, go to services and choose HTTP. Edit index.html file by changing the web page to your name. Save changes. Jadi ada gambar juga dia punya tu nak macam mana nak edit dia punya file dalam server web FTP tersebut. Jadi kita pergi ni server web FTP di sini, pergi tekan dan pergi ke services. Kita pergi ke pergi ke HTTP punya services di sini dan kita cari kita ambil index punya HTML, kita edit, tekan edit dan kita akan edit berdasarkan daripada gambar yang ditunjukkan di sini. Sekejap saya cuba zoom sikit. Anda boleh lihat dia ambil dia punya tu. Sekejap saya cuba ni.
Okey, berdasarkan apa yang ditunjukkan dalam gambar raja tersebut, dia punya tu kalau boleh edit di bahagian sini dan juga di bahagian sini. Itu yang saya nak buat apa tu berdasarkan daripada gambar yang ditunjukkan untuk apa tu untuk edit file index.html ni. Jap. Sebelum tu saya cuba zoom out. Jap. Sorry. Okey. Ni so WFTP. Jadi kita akan edit. Okey. Jadi saya akan edit pada Cisco Packet Tracer kepada huruf besar. Kita buat saya buat welcome to Eden homepage. Untuk ni pun sama juga. Kita buat welcome to Eden homepage tapi dia punya tu bukan huruf besar. Oops, sorry. Okey. Maaf saya. Siap. Okey. Macam tu. Okey. Jadi lepas dah buat tu, dia suruh save changes. Jadi kita kena tekan save. Jangan lupa. Tekan save. There's already a file with the same name. Override. Kita akan tekan yes. Lepas tu kita just tekan keluar. Lepas tu dia suruh kita pergi kita tengok langkah seterusnya, dia suruh then go to DHCP DNS server, click on DNS services. On name, type in your website name without www such as diana.com and put the HTTP servers IP address in the address bar and click add. Okey, kita kena pergi ke DHCP DNS punya server. Kita pergi ni, server ni. Kita pergi ke services, sekejap. Suruh pergi ke DNS punya services. Okay, DNS. Jadi berdasarkan anda boleh lihat DNS service ni dia memang secara default jadi on. Jadi kita pergi ke resource records, kita type name ni berdasarkan apa yang kita cakap. Kita tak perlu tulis www tapi kita tulis nama kita tapi beri contoh diana.com. Jadi saya akan buat nama saya sendiri, eden.com. Okey. Lepas tu ini kata and put the HTTP server punya IP address. Okey, kita kena letak HTTP punya IP address yang jaya. Sekejap. Okey. Jadi address kita akan apa tu? Dia kata put the HTTP servers punya IP address. Jadi kita kena letakkan address HTTP itu punya server web FTP punya IP address itu 192.168.1.253. Jadi kita type sekejap, sorry. Jadi kita letak dia tulis address bar and click add. Click add, bukan save tapi add. Add, dia akan record kita punya tu. Jadi pergi ke langkah yang seterusnya. Tu langkah ke-11. To test that, click on PC1.
display the website by typing in the website name in the web browser. Jadi kita kena pergi ke PC1. Sebelum tu, tutup ini. Go to the PC1. Go to the web browser. Okay. So type nama kita. eden.com dan tekan enter. Dia akan appear nama saya punya homepage yang saya telah edit di server WebFTP ni. Ini dia. Dia kata ke-12 dia kata you should be able to display your web page. Ini dia punya web page dia yang telah diedit. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Tu DNS setup. Jadi untuk DNS setup ni tak banyak sebenarnya. Jadi dia kata another way to test your DNS configuration, go to command prompt in PC1, type in nslookup, hit enter, then type in your website's name. You should be able to display the information about DNS. Jadi kita kena balik ke PC1, pergi ke desktop, kita pergi ke command prompt. Lepas tu kita pergi ke ni. Kita kena type nslookup. nslookup saja. Kita type nslookup. Sorry. Lookup. Okay. Tekan enter. Dia akan anda boleh pasang yang ni jadi macam ni. Daripada ni dia punya ni ni kepada ini. Jadi selepas tu dia suruh then type in your website punya name. Jadi saya akan cuba type saya punya website punya nama. Okey, dan tekan enter. Akan tunjuk dia punya tu. Server 192.168.4 sebenarnya lebih kurang, tapi benda yang kita tengok adalah di sini. None authoritative answer. Name eden.com. IP address dia punya server web FTP ni sebut. Yang kita dah buat di server DHCP DNS di sini. Okey. Jadi kalau nak keluar daripada tu, keluar daripada ni, kita tekan sekejap. Tekan quit. Oh, bukan. Okey. Maksud saya tekan exit. Sorry. Okey. Jadi dia DNS punya setup. Jadi mari kita pergi ke langkah yang seterusnya. Itu FTP setup. Yang ini sedikit panjang sebenarnya. Jadi kita tengok apa yang disuruh buat. Okey. Suruh click on FTP server and choose FTP services. Lepas tu dia suruh create a username and password. Username should be your group member's name and password should be 1234. Give permission write, read, delete, rename and list. Then click the plus sign to add this data. Jadi suruh kena pergi ke FTP punya server dan kena choose punya FTP punya services. Jadi FTP punya server adalah di sini juga. Di server ni kita pergi services FTP. Okay. Seperti yang anda lihat, servis FTP ni secara defaultnya dia akan on. Jadi kita pergi ke username. Dia kata create a username and your password. Dia kata username should be your group member's name and password should be 1234. Jadi saya akan tulis username nama saya sendiri. Itu Eden.
Lepas tu password, saya akan letak password apa yang telah dinyatakan dalam soalan tersebut. Okay, saya letak 1, 2, 3, 4. Tu saya akan disuruh give permission right, read, delete, rename and list. Jadi saya akan tick ke semua sekali yang dinyatakan dekat sini. Right, read, delete, rename and juga list. Okay. Lepas tu dia tulis then click the plus sign iaitu add sebenarnya. To add this data. Jadi add, tekan add dan dia akan data tu dah telah dia ni tambah. Jadi username, id, password 1 2 3 4 dan permission dia. Read, write, delete any saya rasa rename dan juga list. Jadi kita pergi langkah yang seterusnya. Go to PC2, click to go into command prompt, type in dia punya ni yang telah nyatakan kat soalan ni dan put in your username and password to access the FTP server. Jadi kita kena pergi ke PC2 di sini. Pergi ke sekejap. Kena pergi ke command prompt dan tulis apa yang telah apa yang dinyatakan dalam soalan ni. Itu FTP 192.168.1.253. Refer kepada IP address server FTP ni tersebut. FTP 192.168.1.253. Tekan enter. Lepas tu dia akan bagi apa tu dia punya tu beritahu put in your username and password to access the FTP server. Jadi masukkan apa yang kita dah masukkan kat server web FTP tadi. Tu di FTP punya services. Apa tu saya tulis username saya Eden. Lepas tu password saya masukkan 1 2 3 4. Jadi enter dan dapat ada di FTP itu. Okey. Jadi langkah seterusnya, the perform file download, type in dir which will list all the files in the FTP server. Copy one of the file names and then type get past the file name here and then enter. Automatically, the file from the FTP server will be transferred into your PC2. You can see green light impact is blinking rapidly. Jadi first kita kena type dir di mana dia akan list semua file yang ada dalam ni. Dia akan list semua sekali. Okey, selepas itu dia suruh copy one of the file names and then type get past the file name here and then enter. Jadi kita akan ambil salah satu file dalam FTP punya server. Jadi contohnya saya nak ambil pt100imz .122.28.bin. Okey, saya akan ambil yang ni. Kita ambil file punya name. File name saja, yang lain tidak perlu diambil. Okay, contohnya saya nak ambil file ni. Tu saya tulis get paste. Paste balik file yang saya telah copy di sini. Sampai situ kita tekan enter. File transfer in progress. Error FTP sekejap.
Saya silap sedikit sebenarnya sini. Okay, paste. Sekejap, sepatutnya boleh sebenarnya. Okay, sekejap. Atau mungkin saya tak perlu ni kot. Sekejap. Maafkan saya. Sebenarnya bukan gate paste tetapi gate nama file yang saya nak paste tu. Maafkan saya. Jadi komen ni patutnya gate bukannya paste. Saya tersilap sebenarnya. Jadi komennya gate paste pada file yang saya ambil daripada FTP punya server dan tekan enter. Dia tengah transfer. Seperti yang boleh lihat, dia punya tu tengah, maksudnya dia tengah proses sebenarnya. Dia punya ni, dia tengah tu apa tu, blinking. Bukan gate pass tetapi gate saja. Saya tersilap. Jadi dia memang masa lama sikit, tapi jangan risau. Okay, transfer telah complete, telah selesai. Jadi dia dah stop blinking. Jadi setelah proses telah transfer telah selesai, dia tengok dia punya langkah seterusnya. To check whether your file transfer is successful, type in quit to quit from the FTP server. Type in dir, then you can see the file that has been transferred into your PC2. Jadi kalau kita nak quit pada FTP ni, kita komennya adalah quit dan tekan enter. Jadi selepas tu kita akan type dir punya komen dan tekan enter. Dan ini dia file kat PC2 yang saya telah copy daripada FTP punya tu. Jadi maksudnya dia punya transfer tu berjaya, successful. Okey. Terusnya adalah kita kena perform file upload. Untuk perform file punya upload, go to text editor in PC2. Type in all of your group members name with the matrix number and save the file as let3 dia punya nama file tersebut. Okey. Jadi kita kena keluar daripada ni, pergi ke text editor. Text editor. Ni dia. Text editor. Lepas tu disuruh type in all your group members name with the matrix number and save the file. Okay, kita type nama saya sendiri. Muhammad Idin Imran bin Muhammad Izzuddin dan nama matrix saya 18 ET F 124. Okey. Selepas itu kena save file dan
rename dia kepada nama yang telah dinyatakan dalam soalan ni. Di lab3.txt. Sorry, txt tak boleh besar. txt. Jadi tekan OK. OK. Jadi selepas tu kita save. Jadi selepas tu kita kena tengok apa langkah seterusnya. Langkah seterusnya adalah stay in PC2, go to command prompt, type in FTP name of your website in step 10. For example, ftpdiana.com. So dia kena pergi command prompt balik. Jadi kita keluar command prompt kat PC2. Selepas itu kita type in FTP name of your website daripada langkah yang ke-10. Itu nama yang telah dibuat semasa HTTP punya setup. Jadi FTP jadi kita buat komen FTP terus ke nama website saya eden.com, enter. Okay, sekejap. Key in, langkah seterusnya key in the username and password for the FTP server. Then type in put lab3txt. Automatically your file will be transferred to your FTP server. Okay, kena key in apa yang saya buat tu sebelum ni. Tu masukkan username saya yang saya letak dan password yang saya letak. Okay, selepas tu kata disuruh put lab yang telah saya create. Jadi tak command put dan sekejap. Nama file yang saya reka dan tekan enter. Jadi sekejap je. Jadi transfer telah complete. Jadi dia punya tu telah selesai. Jadi setelah dia kata go to FTP server and check the FTP services, you will notice your dia punya file yang saya reka is in the file location in FTP. Okay, kita kena keluar daripada ni. Keluar FTP punya server FTP ni. Pergi ke services, pergi ke FTP dan voila, lab3.txt file yang saya create tadi dekat PC2. Ini dia. Jadi ianya transfer yang berjaya, yang successful. Okey. Jadi kita pergi ke setup yang terakhir, iaitu mail setup. Jadi sekejap sebelum tu keluar. Okay, langkah seterusnya adalah go to mail server, go to email services, set up the name for the domain name. Itu contohnya mail.diana.com, and your domain should be the same as in step 10 and click set. Okay, jadi dia suruh pergi ke server punya mail. Pergi server mail, pergi ke services, pergi ke email. Situ anda boleh perasan di mana SMTP punya service dan POP3 punya service, dia punya secara defaultnya memang on. Jadi kita pergi ke domain name dan type apa yang contoh bagi di soalan ni. Jadi mail.diana.com. Jadi saya akan letak mail nama saya sendiri, itu eden.com.
.eden.com. Okay. Lepas tu, domain should be the same as in state 10 and click set. Sekejap. Jadi apa yang cakap tu sebenarnya dia kata your domain should be the same as in state 10 and click set. Dia kata dia punya angka 10 yang kita buat tadi tu dia kena lebih kurang macam tu lah kah? Dia punya tu. mail.eden.com. Tadi tu saya buat apa tu dia punya setup HTTP saya buat eden.com. Jadi kalau kau nak buat selain pada nama yang telah yang telah dibuat yang lain daripada tu dia memang saya sarankan jangan lah. So kita klik set. Jadi kita pergi ke langkah yang seterusnya. Next, set up some users. Add 3 users to any name and add password. Click the plus sign to add users. Jadi kena add 3 user, apa punya nama dan tambah punya password. Dan lepas tu klik tambah, klik add punya, klik plus sign to add users. Jadi kita pergi ke user setup. Kita type apa-apa nama. Jadi contohnya saya nak buat nama terakhir saya itu Imran. Password saya pun lebih kurang juga. Boleh buat sebenarnya. Okey. Lepas tu tekan add. Lepas tu yang kedua contohnya nak buat nama user macam Batman. Okey. Kita buat Batman. Password saya letak 1939. Okey, tambah. Lepas tu lagi satu saya letak Superman. Okey, saya letak Superman. Password saya letak 1938. Terus tekan tambah. Okey, itu je. Sudah letak 3 saja. Okey, seterusnya to resolve the new domain name or mail, go to DNS server and repeat start 10 by adding the domain name instead 22 and put the IP address mail ni, mail punya server IP dan klik add. Jadi kita kena pergi DNS punya server. Sekejap. Okay, sekejap. Okay, DNS. Server, kita pergi ke DNS. Lepas tu, dia kata repeat step 10. Ulang balik apa langkah ke-10 yang kita lakukan. Klik DNS service and type in your website name without dulu. And put DHCP service punya IP address bar and click add. Okay, kita buat apa yang kita buat untuk macam langkah 10, tapi menggunakan kita gunakan nama domain daripada langkah ke-22 yang kita buat yang baru kita buat tadi. Jadi tadi saya buat apa tu? Mail.eden.com. Okay. Oops. Okay. Sebab itu address dia kata type IP address email tu sendiri itu 192.168.1.252. Okey. Seperti yang tekan di sini. Okey. Sudah.
Lepas tu tekan add. Dan itulah telah add ke DNS punya services. Okay, langkah seterusnya, to test your mail server, go to PC1, click on email and key in this data as shown below. Change the details according to your own configurations. Jadi kita kena ke PC1, pergi ke sekejap. Dia kata pergi ke apa? Pergi ke email. Okey, kita pergi ke email and key in punya data yang tunjuk di dekat bawah ni. Yang gambar raja yang ada di bawah ni. Tu kita change the details according to configurations buat apa yang kuasa ni tapi kena ikut apa yang ditunjuk kat gambar raja ni. So to user information, kalau kat sini tulis nama Yone Diana, email address dia Diana mail.diana.com. Lepas tu server information dia incoming mail server mail.diana.com, outgoing mail server pun sama juga. So logon information dia, username dia adalah Diana dan password dia password dia sendiri. Jadi saya akan buat yang lain, jadi Yone saya letak nama terakhir saya. Lepas tu email address. Email address saya akan letak nama pertama saya. Lepas tu mail. Je. Dot. Dia bukan dot. Mail. Dot. .com. Okey. Lepas tu incoming mail. Mail yang yang kita telah buat kat langkah ke-22. Jadi mail.eden.com. Outgoing dia pun sama juga. Okey, lepas tu logout information. Logout information ni kita kena ingat kita kena ambil sekejap. Bukan sini. Maaf saya. Sekejap, bukan sini. Okay, untuk logo ni kena ingat kita kena ambil salah satu daripada tiga ni. Jadi contohnya kalau saya nak ambil ni, saya password pun kena ni juga. Jangan sekali ubah. Jadi kita kena ambil salah satu daripada tiga yang kita telah create sebelum ni. Jadi contohnya saya nak ambil user Imran, password pun Imran. Jadi pergi balik ke PC1. Jadi logo information saya letak nama saya, nama terakhir saya Imran. Password saya pun sama juga. Lepas tu langkah seterusnya ditulis click to save. Now you can test by sending an email. Click compose email. Enter the details below. Change the email to your own email as in step 22. Jadi seterusnya kita kena save apa yang kita configure mail ni. Save. Lepas tu kita pergi ke compose. Sini, tekan di sini. Lepas tu kita boleh compose mail. Boleh buat macam apa yang ditunjukkan dalam ni, dalam gambar raja ni boleh tengok, boleh juga.
Jadi saya akan ambil berdasarkan bila contoh yang ditunjukkan dalam gambar raja ni. Jadi saya akan mula letak mail yang saya configure mail tadi. Imran sekejap. mail.edin.com. Okay, lepas tu subjek saya akan letak test. Lepas tu ditulis network. Sekejap, perlu besar semua. Network design. Mesti kata apa? Is coming to an end. Is coming to an end. To an end. Sultan seru 3 kali. Okey. Lepas tu kita hit send. You can see at the bottom of the page the email is being sent. Jadi kita terus tekan send email ni. Dan kita tunggu jap. Okay, lepas tu dia kata you can see at the bottom of the page the email is being sent. Jadi boleh tengok di bawah ni di tengah dia send, dia telah send punya ni yang kita telah buat tadi. Jadi kita tengok langkah seterusnya. Itu to check whether you receive the email. Click on the on receive tab, then you can see your email here. Jadi kita pergi ke receive di sini, tekan, dan ini dia email yang saya telah create. Jadi tekan di sini dan anda boleh baca apa yang saya telah tulis kat email tadi, serta tarikh dan masa mengikut masa dan tarikh sekarang ni, pada tarikh hari ni. Tajuk dia, email saya yang buat, email saya sendiri. Dan selepas itu part 3, display a working topology of DHCP, DNS, FTP, HTTP and mail server. Jadi tulis in conclusion, at the end of this slide, you should be able to receive IP addressing to the DHCP clients from the DHCP server. Resolve domain name requests from the DNS server. Successfully receive requested web pages from the web server. Upload and download files after logging into the FTP server and send and receive email to and from the mail server. Jadi yang kat sini ni dia dia bagi secara kesimpulan berdasarkan apa yang kita buat, apa yang kita buat selama ni dalam soalan praktikal 1 ni. Kita dapat buat seperti kita boleh send email, create, kita edit punya homepage kita, page kita, homepage kita sendiri, ke nama kita sendiri dan lain-lain lagi. Jadi saya rasa itu saja untuk demonstration praktikal 1. Saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.